રાજ્યમાં 31ને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા દારૂની હેરાફેરી રોકવા ગુજરાત અને રાજસ્થાનને જોડતી 5 બોર્ડરો પર પોલીસનું 24 કલાક સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે। જ્યારે 31 નજીક આવતા વિજયનગરની અને રાજસ્થાનની બોર્ડર રાણી, પરોસડા, ખોખરા, વીરપુર, કાલવણ આ 5 બોર્ડરો પર પોલીસ ખડકી દઈને ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે વાહન ચેકિંગ કરી રહી છે। રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં આવતા જતા વાહનો પર સઘન ચેકિંગ ચાલુ કરાયેલું છે। फर्स्ट ने लई बात करवामां आवे साबरकांठानी राणी बॉर्डर पर विजयनगर पोलीस द्वारा सघन चेकिंग हाथ धरवामां आवी रह्युं छे। आप जोई शको छो जे गाड़ी राजस्थानमांथी गुजरातमां घूसे छे ते गाड़ीने अत्यारे चेकिंग करवामां आव्युं छे। स्थानिक पोलीस छे अने होमगार्ड जवानो साथे रहीने तमाम गाड़ीनो आपता हता गाड़ी छे तेमनुं वाहन चेकिंग करवामां आवी रह्युं छे। आप जोई रह्या छो जे राजस्थानमांथी गुजरातमां नशेली वस्तु ना घूसे तेना माटे चुस्तपणे पोलीस द्वारा चेकिंग करवामां आवी रह्युं छे। आप जोई शको छो जे गाड़ी छे ते तमाम गाड़ियों पर हाल बार नजर रखवामां आवी रही है। पोलीस द्वारा तमाम चेकिंग करवामां आवी रह्युं छे। आप जोई शको छो राजस्थान में गुजरात में दारू ना घूसे तेना माटे तमाम प्रयत्न पोलीस द्वारा राणी बॉर्डर पर सघन चेकिंग हाथ धरवामां आवी रह्युं छे। ललित डामोर साथे मंतव्य न्यूज, विजयनगर, साबरकांठा।